একটা ভূতের শর্ট ফিল্ম একটা বানাই, তোরা ফুল সাপোর্ট করবি আর তোদেরকে দেখাবো লোকেশনটা কিরকম হয় আর কাহা শুট করছি আর কিরকম লাগছে তোদেরকে বাতাবি কমেন্ট করে কেন। তब तक बाय बाय, आगे मिलबो। हाय हेलो जय नमस्कार, की खबर आशा करछे भाले मन हम लगा रमन कर्मका तो देखा हमारे यूट्यूब चैनल आर के आदि विशेष हम तो आज हम आसा चाहिए शूटिंग करे के लिए देखे बच्ची तरह स्टेंस ना है तो लोकेशनটা কিরকম है देखे ले तो हमार पार्टनर একটা ধুরিয়া है तो লোকেশনটা খুঁজে নাই পাচ্ছে বলছে ইয়া ভালো না লাগছে ভালো না লাগছে তো আমি এক জায়গা লেগে যাব তোরা ভিডিও লাস্ট তলে বন্ধ থাকবে। তো আমার পার্টনারটা আসে পৌঁছে গেলে যে এখন ইয়াকে বাতাবো লোকেশনটা কোন দিকে है এখন আমরা যাব কোন দিকে এখন তুই ডিসাইড করবি কোন দিকে যেতে এক জায়গায় ভালো একটা লোকেশন একটা है वहां लेके যাব ভিডিও লাস্ট তলে বন্ধ থাকবে स्क्रिप्ट कर देखले बुझे ना चल आगे मिलबो। ले जा ना हां तो ना क्या की कर दिया लगा